નૃત્યમય સાંજને આગળ વધારીએ. હવે પછીની કૃતિ છે પદમ. નૃત્યકારના અભિનયને પડકાર સ્વરૂપ આ કૃતિ છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભગવાન વિષ્ણુ ધરતી પર અવતાર સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. 10 અવતારોમાંથી રામ અને કૃષ્ણનો અવતાર ખૂબ જ પ્રચલિત છે. કૃષ્ણને પૂર્ણ અવતાર માનવામાં આવે છે, જેમની જીવનયાત્રા ખૂબ જ રસપ્રદ હતી. તેમનું નટખટ બાળપણ, યુવાવસ્થામાં ગોપીઓ સાથેની રાસલીલાઓ ખૂબ જ રંગીન છે અને કૃષ્ણના અવતારની પરાકાષ્ઠા એટલે ગીતો ઉપદેશ. પ્રસ્તુત પદમમાં કૃષ્ણના આ રસપ્રદ જીવનને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. રાગ દરબારી, તાલ મિશ્ર ચાપુ. घनश्याम आयो रे हमारे घर श्याम आयो रे. 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 आदर पढ़े गान उसकी हाथ में मुरली. आदर पढ़े गान उसकी हाथ में मुरली. पुष्पवेणी ढूंढ कर उपकार लायो रे. पुष्पवेणी ढूंढ कर उपकार लायो रे. घनश्याम आयो रे हमारे घर श्याम आयो रे. लाज घूंघट में छुपी हूँ मिलन बेला में. लाज घूंघट में छुपी हूँ मिलन बेला में. मान कब कैसे कहूँ अब कोरी जायो रे. मान कब कैसे कहूँ अब कोरी जायो रे. घनश्याम आयो रे हमारे घर श्याम आयो रे. नूपुरों में नृत्य बरलो अखिल बजाया. नूपुरों में नृत्य बरलो अखिल बजाया. नयन चुपके मूंद कर मुझको रे जायो रे. नयन चुपके मूंद कर मुझको
रास रचने को मुझे तैयार करता हूँ। पिया 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 रास रचने को मुझे तैयार करता हूँ। पिया पिया रास रचने को तैयार करता हूँ। विरह में मुझको निरंतर नयन बरता है। विरह में मुझको निरंतर नयन बरता है। वनमाली आयो रे हमारे घर शाम आयो रे। वनमाली आयो रे हमारे घर शाम आयो रे। શ્યામના નામને તાળીઓથી વધાવી લઈએ. હવે પછીની કૃતિ છે કીર્તનમ. ભારતીય ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં નવધા ભક્તિનો મહિમા ખૂબ પ્રચલિત છે, જેમાં કીર્તન અને નામસ્મરણ એ સૌથી સરળ ભક્તિનો માર્ગ છે, જે સામાન્ય માનવી પણ અપનાવી શકે છે. કીર્તનમમાં કોઈ દેવ કે દેવીની નૃત્ય દ્વારા પ્રશસ્તિ કરવામાં આવે છે. પ્રસ્તુત કીર્તનમમાં ભગવાન શિવના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. કીર્તનમનો રાગ છે રેવતી. वन्दे शम्भुं उमापतिं सुरगुरुं। वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदिं वन्दे सूर्यं शशाङ्कं वञ्जिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्.
ശിവശംഭോ സ്വയംഭൂ ഭോ ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭൂ ഭോ ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭൂ ഗംഗാധര ശങ്കര കരുണാകര മാമവ ഭവസാഗര താരക ഗംഗാധര ശങ്കര കരുണാകര മാമവ ഭവസാഗര താരക ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭോ ഭോ ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭോ നിർഗുണ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപ ഗമ ഗമ ഭൂത പ്രപഞ്ചരഗീത നിർഗുണ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപ ഗമ ഗമ ഭൂത പ്രപഞ്ചരഗീത നിജ ഗുഗ നിഹിത നിതാന്ത ആനന്ദ നിജ ഗുഗ നിഹിത നിതാന്ത കനന്ദ ആനന്ദ അതിശയ അക്ഷയ ലിംഗ ആനന്ദ അതിശയ അക്ഷയ ലിംഗ ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭോ ശംഭോ ദിമിത ദിമിത ഗിട ദിമി ഗിട ഗിടതും തോം തോം ദിമി ഗിട ദരി ഗിട ഗിടതും ദിമിത ദിമിത ഗിട ദിമി ഗിട ഗിടതും തോം തോം ദിമി ഗിട ദരി ഗിട ഗിടതും മദംഗ മുനിവര വന്ദിത ഈശോ സർവദിഗംബര വേഷ്ടിത വേഷ മദംഗ മുനിവര വന്ദിത ഈശ സർവദിഗംബര വേഷ്ടിത വേഷ മതംഗ മുനിവര വന്ദിത ഈശ സർവദിഗംബര വേഷിത വേഷ നിത്യ നിരഞ്ജന നിത്യ നടേശ ഈശ സർവേശ സർവേശ ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭോ ഭോ ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭോ ഭോ ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭോ ഗംഗാധര ശങ്കര കരുണാകര മാമവ ഭവസാഗര ശംഭോ ശിവശംഭോ സ്വയംഭോ
आज ऐसा माहौल बन गया है, आफ्टर द उत्तराखंड में आज पहले दिन वहाँ केदारनाथ में पूजा हुआ है। आज न्यूज़ में टीवी में दिखाई दिया, आफ्टर द प्रलय तो हो गए, फिर बाद में भगवान शंकर का पहली बार आज का दिन पूजा शुरू किया वहाँ केदारनाथ में। इसलिए हमारा जोश भी थोड़ा भगवान को बुलाने में भगवान ने शक्ति दिया है। प्रार्थना कर रहा हूँ हमेशा ऐसा मिलने के लिए। સંગીત અને નૃત્ય એ દૈવી કળા છે, એ મેં પહેલાં જ કીધું, અને કદાચ આજે આપણા પ્રેક્ષકગણને એવી અનુભૂતિ થઈ જ ગઈ હશે. શિવનું નૃત્ય અને તેમના ડમરૂના નાદની અનુભૂતિ આપ સૌએ કરી આ કૃતિમાં. કાર્યક્રમને તેની ચરમસીમાએ લઈ જતા અંતિમ બે કૃતિઓ ખુશી રજૂ કરશે, શ્લોકમ અને તિલ્લાના. ભગવાન શિવ માત્ર પૌરાણિક દેવતા જ નહીં, પરંતુ પંચદેવોમાં પ્રધાન અનાદિ સિદ્ધ પરમેશ્વર છે. વેદોએ આ પરમ તત્વને અવ્યક્ત, અજન્મા, સર્વનું કારણ, પાલક અને સંહારક કહીને તેમનું ગુણગાન કર્યું છે. શ્રુતિઓએ સદાશિવને સ્વયંભૂ પરમ મહેશ્વર કહીને સ્તુતિ કરી છે. પ્રસ્તુત શ્લોકમમાં શિવ પંચાક્ષર સ્તોત્ર ઓમ નમઃ શિવાયના એક એક અક્ષર અને રકારથી તેની અર્થસભર સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર દેવતાઓ, સરિતાઓ, સમુદ્રો, પાતાળો અને નભમંડળો બધા જ આ દિવ્ય અને દિગંબરના જપ માત્રમાં સમાયેલા છે. શિવનો અર્થ જ કલ્યાણ સ્વરૂપ અને કલ્યાણ પ્રદાતા. શ્લોકમનો રાગ છે રાગ માલિકા. ભરતનાટ્યમ માર્ગમમાં અંતમાં કરવામાં આવતી કૃતિ છે તિલ્લાના. તેમાં તાલ અને ટેકનિકને એકબીજાની સાથે ગૂંથી લેવામાં આવે છે. નૃત્યની ભાવભંગીમાઓ જેવા આંગિક અભિનયનું પ્રસ્તુતિકરણ કરવામાં આવે છે. ધીમે ધીમે થતી આનંદની અનુભૂતિને પ્રેક્ષકો ચરમસીમાએ પહોંચાડે છે. તિલ્લાનાના અંતમાં કોઈ પણ દેવ કે દેવીની પ્રશસ્તિ કરવામાં આવે છે. પ્રસ્તુત તિલ્લાનામાં ભગવાન કૃષ્ણની વાંસળીના સૂરોની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. રાગ છે કદન કુતૂહલમ, તાલ આદિ. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथ नाद महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै यकाराय नमः शिवाय. शिवाय गौरी वदन
सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यपडे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह नादृदृदीं तननतुं तदरतानि नादृदृदुं नादृदृदुं तितितिल्लाना 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 नादृदीं तननतुं तुं तुं नादृदृदीं तननतुं तुं तुं नादृदृदुं नादृदृदुं तितितिल्लाना नादृदृदीं तननतुं तदरतानि नादृदृदुं नादृदृदुं तितितिल्लाना नादृदृदीं तननतुं तदरतानि नादृदृदुं नादृदृदुं तितितिल्लाना नादृदृदीं तदरतानि नादृदृदुं नादृदृदुं तितितिल्लाना नादृदृदीं तननतुं 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 तदरतानि नादृदृदुं नादृदृदुं तितितिल्लाना नादृदृदुं तननतुं तदरतानि नादृदृदुं नादृदृदुं तितितिल्लाना नादृदृदीं 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 तननतुं तदरतानि नादृदृदुं नादृदृदुं तितितिल्लाना तननतुं तदरतानि नादृदृदुं नादृदृदीं तननतुं तदरतानि नादृदृदुं नादृदृदुं तितितिल्लाना नादृदृदीं तननतुं तदरतानि
ತಿಲ್ಲ ನಾದರದಿ ತದರದಾನಿ ನಾದರದು ನಾದರದು ತಿಲ್ಲ ತದರ ದಾನಿ ತಿರನ ತಿರುವುದರ ದಾನಿ ತಿರನ ತದರ ದಾನಿ ತಿರನ ತಿರುವುದನ ದಾನಿ ತೀರನ ತಕ್ಕಿಟಜಂ ಮದನಿ ತಕ್ಕಿಟಜಂ ಕಪಸ ತಕ್ಕಿಟಜಂ ಮದನಿ ತಕ್ಕಿಟಜಂ ಕಪಸ ತಕ್ಕಿಟಜಂ ಮದನಿ ತಕ್ಕಿಟಜಂ ಕಪಸ ತಕ್ಕಿಟಜಂ ಸಾನಿದವ ಮಗದಿ ಸನ್ನದರದೀಂ ತನ್ನನದು ತದರದನಿ ನಾದರದು ನಾದರದು ತಿಲ್ಲ ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ತದರದನಿ ನಾದರದು ನಾದರದು ತಿಲ್ಲ ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ತರಿಗಿಡದುಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ತಜಳುದಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ತಜಳುದಂ ತತ್ತರಿಗಿಡ ತಗದಗದಿ ತಳಂಗು ತಗದರಿಗಿಡ ತಗದಗದಿ ತಳಂಗುದುಂ ತಿರದುಂ ತಿರದುಂ ತಿಲ್ಲ ನದಿ ತಿಲ್ಲ ನದಿ ತಿಲ್ಲ ನದಿಲ್ಲ ನದಿ ತಿಲ್ಲ ನದಿ ತಿಲ್ಲ ನದಿಲ್ಲ ನದಿ ತಿಲ್ಲ ನದಿ ತಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮಗರಿ ದರಿ ಗಮದ ದರಿ ಗಪಸ ಸನಿದಪ ಮಗರಿ ತಾರಿ ಮಗರಿ ದರಿ ಗಮದ ದರಿ ಗಪಸ ಸನಿದಪ ಮಗರಿ ತಾರಿ ಮಗರಿ ದರಿ ಗಮದ ದರಿ ಗಪಸ ಸನಿದಪ ಮಗರಿ ನಾದರ ದರದೀಂ ತನ್ನನದು ತದರದಾನಿ ನಾದರದು ನಾದರದು ತಿಲ್ಲ ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ತದರದಾನಿ ನಾದರದು ನಾದರದು ತಿಲ್ಲ ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ವದನಮತಿ ವಿರಿಸಿನಿ ವದನಮತಿ ವಿರಿಸಿನಿ ಅದರ ಮತಿ ಮುರಿಸಿನಿ ವದನಮತಿ ವಿರಿಸಿನಿ ಅದರ ಮತಿ ಮುರಿಸಿನಿ ಮಧುರ ಗಾನಂ ಇದೇನ ಮುರಡಿ ಮನು ಹರುಡನೆ ಮಧುರ ಗಾನಂ ಇದೇನ ಮುರಡಿ ಮನು ಹರುಡನೆ ಮದನ ಕದನ ಕುದು ಹಲ್ಲುಡು ರಮ್ಮನೆ ಮದನ ಕದನ ಕುದು ಹಲ್ಲುಡು ರಮ್ಮನೆ ಮದನ ಕದನ ಕುದು ಹಲ್ಲುಡು ರಮ್ಮನೆ ವಿರಾನ 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 ರಾವಿ ತರಿಗಿಡದುಂ ತಜಳುದಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ತರಿಗಿಡದುಂ ತಜಳುದಂ ತತ್ತರಿಗಿಡ ತಗದಗದಿ ತಳಂಗು ತಗದರಿಗಿಡ ತಗದಗದಿ ತಳಂಗುದಂ ತಿರದುಂ ತಿರದುಂ ತತ್ತರಿಗಿಡ ತಗದಗದಿ ತಳಂಗು ತಗದರಿಗಿಡ ತಗದಗದಿ ತಳಂಗುದಂ ಕಡಿದುಂ ತೆತ್ತಂ ತಿಲ್ಲ ನದಿ ತಿಲ್ಲ ನದಿಲ್ಲ ನದಿಲ್ಲ ನದಿ ತಿಲ್ಲ ನದಿ ತಿಲ್ಲ ನದಿಲ್ಲ 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 ಸಾರಿ ಮಗರಿ ದರಿ ಗಮದ ದನಿ ಗಪಸ ಸನಿದಪ ಮಗರಿ ದರಿ ಮಗರಿ ದರಿ ಗಮದ ದನಿ ಗಪಸ ಸನಿದಪ ಮಗರಿ ದರಿ ಮಗರಿ ದರಿ ಗಮದ ಗಪಸ ಸನಿದಪ ಮಗರಿ ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ತದರದಾನಿ ನಾದರದು ನಾದರದು ತಿಲ್ಲ ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ತದರದಾನಿ ನಾದರದು ನಾದರದು ತಿಲ್ಲ ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ತದರದಾನಿ ನಾದರದು ನಾದರದು ತಿಲ್ಲ ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ನಾದರದೀಂ ತನ್ನನದು ಪವಮಾನಂ ಸುದುಡು ಬಟ್ಟು ಪಾದಾರ ವಿಂದ ಮುಲಗು ನೀ ನಾಮ ರೂಪ ಮುಲಗು ನಿತ್ಯ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ರಾಜೀವ
ನನಗೆ